नमस्कार मो यूट्यूब चैनल को आपण समस्त को पुणी थे स्वागत। आज शुणा अवलोकरा कहानी तृतीय भागर पार्ट 3 जार नाम हो चंदन राइजर राजकुमार कथा। तो जो मैंने यार पार्ट 1 आउ पार्ट 2 शुणी ना से मैंने तले दि जाइथिबा कमेंट बॉक्स रो फास्ट लिंक को क्लिक करी यह शुणी पारिबे। हौ एबे चलंतु आउ डेरी न करी गल्पटी को आरंभ करिबा। से दिन अवलोकरा टिके चंचल चंचल काम सार दे गोसाई पाखे बसी पड़ला कहानी शुणा। तापरे गोसाई कहले, बुझिलु अवलोकरा, एपटे केला माने तांको गाँव में पहुँचला बेलू रत्नर चेता फेरी थाए, किंतु से भारी दुर्बल बोध करुथाए। फेरिया बाटरे केला माने कथा हेउथिले जे पिलाटा बेस डौल डाउल होईची, ताको बिक्री कले बहुत पैसा हबो। आउ केते जण कहले जे याकू नहीं चल, सरदार जहाँ हुकुम देवे सैया हब। रत्न केलांकर कथा सबू साप पेड़ा भितर शोई रही शुणु थाए। ए तो महानगर आसी कांतारे पड़िबा कथा हला, हेले उपाय बा कौन अच्छी? एमानक पाखरु पलाई जिबार साहस तो नहीं। सेतिरे तो पुणी भोक शोषरे तंटी सुखी जाउची। जहाँ हबार कथा हौ, यह भावी से चुप करी सोई पड़ला। अल्प समय पर से माने पहाड़िया रास्तार जाई तांको गाँ पाखे पहुँचिले। सेतेबेलू सरदार सेमानकु अपेक्षा करी गोटे पहाड़िया घाटी उपरे ठिया होइथाए। एमाने पहुँचवा खेणी से सबु शुणी और रत्न को देखी भारी खुशी हला। केला मानकु पछरे आसिबाकु कही से घोड़ारे चढ़ी आगे आगे चलीगला। सरदार तो पुओ झियो किछि न थाए। रत्न को देखिबा खेणी सरदार स्त्री ताकु पुओ करी रखिबाकु चाहिला। आउ केला माने जहाँ भाविथिले ताहा हेला नाही। हेले सेमाने सरदार कथा भांगतेबा किपरि? रत्न तांकरी घरे रहिला सिना, किंतु ताकु भारी डर लगुथाए। घर द्वारा जेउ आड़े चाहिबो खाली साप पेड़ा गुड़क थाक थाक होई थुआ होइथाए। सरदार निजे भी सबु बेले बेकरे गोटे साप गुड़ाई होई थाए। दिन जाए राति हला, रत्न को सेमाने गोटे घर को नहीं शोइबाकू कहिले। से घरे खंडिए खट पड़ी थाए, आउ चारि पाखरे साप पेड़ा सबू ता उपरकू थाक होई थुआई थाए। या सबू देखी रत्नर पिड़ेई पानी। से आउ शोइब कौन? तर तरे जाई सरदार को कुंडाई धरिला। साप देखी टोकाटा भय हेउची बुझीपारी सरदार संगे संगे 2 जण लोक डाकी साप पेड़ा गुड़क उठाई नहीं अन्य जगार रखाईदेला। रत्न सिना शोइबाकू गला, किंतु ता मनरू डर जमा भी छाड़ू न थाए। से शोई शोई भाबुथाए, बाप रे बाप, केमितिया लोक गुड़ा। छुआ माने खेलना खेलला भेली एमाने साप को बेक मुंडरे पकाई बुलुचंती। जा हेउ, बहुत दिन तो से शोई नथिला कि खाई नथिला, ताकू सेतेबेले टिके आराम लागुथाए। एई सबू कथा भाबू भाबू केतेबेले जे ताकू निद होईगला सेतिकी भी ताकू जणा नाही। तही आर दिन सकाळू ता निद भांगिला बेलकू गछपत्रे खरा पड़लानी। सकाळ खिया सरिया परे सरदार स्त्री ताकू नहीं सरदार पाखे छाड़ी दे आसिला। रत्न सरदार पाखे जाई चुप करी बसी पड़ला। पुओ को देखी से पचारे, तू एते डरुचु कहीं रे बाप? तू तो मोर पुओ होई पाखे रहिलु। साप धरी बिकिवा तो मोर पेशा। तू साप को डरिले चलिबु केमिति? रत्न एकथा शुणी डरे थरिलाणी। ता देहरु सेतेबेलू रक्त सुखीगलाणी। से डरी जाई कहला, मते साप देखिले डर लागे। खूब बड़ हसाटे हसी सरदार कहला, अच्छा अच्छा, नेई चेर खंडिक पाखरे रखिता। ए खंडी पाखरे थिले साप तते कामुड़ी पारिबो नाही। चालिलु, मु तते मो घर द्वार सबू बुलाई देखाई आणे। या कही रत्नर हाथ को धरी झिंकी नहीं आगू को चलला। अल्प समय परे सेमाने गोटाए पत्थर कोठा पाखे पहुँचिले। एमानकू देखी से घरर जगुआली मुंड नुआई बाट छाड़देला। एते बड़ कोठा घरटीए सिना, हेले सेठी जनमानवर चिन्हबन नाही। सरदार आगे चली थाए, आउ पछरे चली थाए रत्न। यही समय सरदार आगुरु थाई डाकिला, एथर से चेर खंडक हाथ में धरिबुटी बाप। या कही से गोटे घर दरजा फिटाई देला। रत्न से घर को चाही देई डर आखि बुझी पकाइले। बाप रे बाप, से घरटा जाक खाली सापरे भर्ती। किए फणा टेकी सु सु होउची तो किए तले सोई सु सु होउची। आउ केउटी 4-6टा लेखा छंदा छंदी होई पड़िचंती, किंतु यांक पाखु केही आसु नथांती। सरदार कौतुक करिया पई से सापरू गोटिए धरी आनी रत्नर बेकरे लंबाई देला। से चिरचिरे उठी
ସର୍ଦ୍ଦାରକୁ କୁଣ୍ଡାଇ ପକାଇଲା। ସାପଟା ତା ବେକରେ ଫୁଲହାର ପରି ପଡ଼ିଥାଏ। କେତେବେଳ ପରେ ତାର ଡର ଟିକେ ଥମିଗଲା। ତାପରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଘର ଖୋଲି ଜାତି ଜାତିକା ସାପ ଦେଖାଇଲା। ଏତେ ସାପ ଦେଖି ରତ୍ନ ଭୟ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ସେତେବେଳକୁ କାଠ ହୋଇଗଲାଣି। ଶେଷରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠି ଖୁବ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାମ୍ଫିଟିଏ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ସର୍ଦ୍ଦାର ସିଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇ କହିଲା, ଏ ବାମ୍ଫି ଭିତରକୁ ଚାହିଁକି ଦେଖିଲୁ। ରତ୍ନ ନଇଁ ପଡ଼ି ଦେଖେ ତ ତା ଭିତରେ ତାଳ ଗଛ ମୋଟର 4-5ଟା ସାପ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହଲଚଲ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପାଚିଲା ତାଳ ପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ନାଲିଆ ଆଖି କରି ଖାଲି ଏପାକ ସେପାକ କରୁଥାନ୍ତି। ଦେଖିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଏତେ ବଡ଼ ସାପ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ରତ୍ନ ଆଗରୁ ବି ଶୁଣି ନଥିଲା। ସେ ଠିଆ ହୋଇ ସାପ ଦେଖିବାରେ ଭୋଳ। ସର୍ଦ୍ଦାର ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଯାଇ ତା ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ସେ ଜାଣେନି। ରତ୍ନକୁ ଦେଖି ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ସାପ କରି ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ଧାନ ଉଷୁଆ ହାଣ୍ଡିଟା ପରି ଟିଏ ଦେଖି ରତ୍ନ ଡରରେ ଛାନିଆ ହୋଇ ଫେରି ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଦେଖେ ତ ସର୍ଦ୍ଦାର ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ପଥର 2 ହାତରେ କାନ୍ଧ ଉପରେ ରଖିଛି। ପଳେଇ ଆସ ସାପ ଭିତରୁ କରି ଉଠି ଆସୁଛି କହି ରତ୍ନ ସର୍ଦ୍ଦାରକୁ ଧରି ଟାଣିଲା। ଏତେବେଳେ ସେ ସାପଟା ବାମ୍ଫି ଭିତରୁ ମୁହଁ ଟେକିଲା ବେଳକୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ତା ପାଟି ଭିତରେ ସେ ପଥରଟା ପକାଇଦେଲା। ଏତେ ବଡ଼ ପଥରଟା ଏକାଥରେ ତା ପାଟି ଭିତରୁ ପଶିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ଜିନିଷ ମିଳିଗଲା ଭାବି ସାପଟା ପୁଣି ତଳକୁ ଚାଲିଗଲା। ରତ୍ନ ଦେଖି ଡରରେ ଛାନିଆ। ସର୍ଦ୍ଦାର କହିଲା, ଆଉ ଟିକେ ଡେରି ହୋଇଥିଲେ ସେ ତୋତେ ପାଟିରେ ପକାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା, ବୁଝିଲୁ? ଆଉ କେବେ ଏକୁଟିଆ ଏତେ ସମୟ ଏଠି ଠିଆ ହେବୁ ନାହିଁ। ଭିତରେ 5ଟା ସାପ ଅଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କ ଲାଗି ନୀତି 5ଟା ମଇଁଷି ମୋତେ ମାରିବାକୁ ପଡ଼େ। ପେଟ ନ ପୁଲେ ଏମାନେ ତା ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସି ମଣିଷ ଖାଇଯିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ, କାଲି ତୋତେ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି। ଚାଲ ଯିବା, ମୋତେ ବି ଭୋକ ହେଲାଣି। ରତ୍ନକୁ ବି ସେତେବେଳକୁ ଭୋକ ହେଲାଣି। ସେମାନେ ଫେରିଗଲେ। ଆଜି ରାଜାଙ୍କର ବିଚାର ଦିନ। ରାଣୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେନାପତି ସମସ୍ତେ ଚକଚକିଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଣୀ ଆସିଲେ। ବିଚାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସିପାହୀମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଓ ଜଗୁଆଳିକୁ ହାତ କଡ଼ି ଦେଇ ରାଣୀଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ କରାଇଦେଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ପଞ୍ଝାଏ ସିପାହୀ ରାଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସେନାପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହାତ କଡ଼ି ଦେଇ ଆଣି ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ କରାଇଦେଲେ। ଏକାଥରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକଙ୍କର ବିଚାର ହେବ। ପ୍ରଥମେ ରାଣୀ ଜଗୁଆଳିକି ଡାକି ପଚାରିଲେ, ତୁ କାହିଁକି ରାଜାଙ୍କୁ ଘେନି ପଳାଇଲୁ? ଜଗୁଆଳିଟି ଏକଦମ ଡରି ଯାଇଥିଲା। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ମୁଁ ତ ଏତେ କଥା ଜାଣେ ନାହିଁ। ମୋତେ ରାଜା ଧନ ଦୌଲତ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଏଠାରୁ ନେଇଗଲେ। ନଇଲେ ମୁଁ ଜମାରୁ ଯାଇନଥାନ୍ତି। ମୋ ଦୋଷ କ୍ଷମା ହେଉ। ରାଣୀ ହସି ହସି କହିଲେ, ମୁଁ କାହାରିକୁ କ୍ଷମା କରେ ନାହିଁ। ଯେ ଦୋଷୀ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, କ୍ଷମା ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଡାକି ହୁକୁମ ଦେଲେ, ଏଟାକୁ ଜିଅନ୍ତା ନିଆଁରେ ପକାଇ ଦିଅ। ହୁକୁମ ମୁତାବକ ଶୁଖିଲା କାଠ ଆସି ଜମା ହେଲା। ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲଗାହେଲା। ନିଆଁ ଯେତେବେଳେ ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଲା, ସେତେବେଳେ 4 ଜଣ ସିପାହୀ ଜଗୁଆଳିକି ଧରି ତା ଭିତରେ ପକାଇଦେଲେ। କେତେବେଳ ଯାଏଁ ଚିତ୍କାର କରି ସେ ବିଚରା ତା ଭିତରେ ମରିଗଲା। ତାପରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଡାକି ରାଣୀ କହିଲେ, ଦେଖ, ତୁମେ ବି ଏ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁନାଖଣି କେଉଁଠି ଅଛି କହିଦିଅ। ରାଜା ଏଥିରେ କୌଣସି ଜବାବ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତା ଦେଖି ସେନାପତିଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରାଣୀ ହୁକୁମ ଦେଲେ, ୟାକୁ ନେଇ ୟାର ହାତ ଗୋଡ଼ ଲୁହା କଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ରଖ। ଦିନରେ ଥରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ୟା ହାତରେ ଘଣା ପେଲିବା କାମ କରାଅ। ଆଉ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଇଏ ସୁନାଖଣିର ଠିକଣା ଜାଗା ଆମକୁ ନ କହିଛି, ସେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜସଭାକୁ ଆଣି 100 ଚାବୁକ ଲେଖାଏଁ ପାହାର ଦିଅ। ଖୁବ୍ ହୁସିଆରରେ ରଖିବ, ଯେପରି ପଳାଇ ନଯାଏ। ତାପରେ ଗୋସେଇଁ କହିଲେ, ହଉ ଅବଲୋକରା, ଆଜି ପାଇଁ କାହାଣୀ ଏତିକି ଥାଉ। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଉ ବାକିତକ ଶୁଣିବୁ। ରୋଷେଇ ସରିଲାଣି, ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇବା। ତ କାହାଣୀଟି ଏତିକି ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ପଠାଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।